सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मु कमल आपण मान स्वागत करछि हम यूट्यूब चैनल को। जमती कि आपण मैंने जानते कि एवं माँ बुढ़ी ठाकुराणी यात्रा आरंभ हो शेष हाँपाई आसुच्छी एवं जेपर कि माँगर शेष दिन में घट यात्रा रोचे और समस्त घरे घट बसছে आपण मैंने से विषय मुझे एत जानी एवं आपण मैंने मत जान नी आशा करुच्ची। तो भवानी भाई जी अच्छा ठाकुर माँ बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर जो पूजाड़ी अच्छा से विषय में बहुत किसी आपण मानक डिस्क्राइब करें देरी करदेले जल्दी आसिले पूरा धन्यवाद। ओ आमे भी अपेक्षा करथिलु एवं आपण मानक विषय कहे एवं आपण माने मध्ये से विषय जानि पारे। तो सीताराम, जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय माँ बुढ़ी ठाकुराणी। मो ना हूँ भवन सिंह गंत्यात। मु बुढ़ी ठाकुर मंदिर पूजारी आउ माँकर आज यात्रा आरंभ होइकिरी आज हूँ केत दिन रे 15 दिन आज हूँ समान 15 दिन अस्थायी मंडप मुख्य संबार तापर 28 रे माँ पुणी रात्र आसबे निज शाशुघर आसला बेले जमी गोटे झील निज शाशुघर गला बेले काकरा पिठा खाई जाइए सेमिति आसला बेले ता माउसी माँ घर को सी पोड़पिठा खाई आसब। ठीक से पोड़पिठा खाई आसला बेले जमी माँ घर बेले भार धरी आजिका झील मैंने सेमती माँ हेले भार धरिकी आसबे। तेणु जिते बड़े देश बेहरार सक्षमता नाला पूजा कर रजा महाजगार जो रजा मैंने सब दान करुले से देश बारा कौन कला ना मालो मु ते कौन देवी भार माँ आदेश देते स्वप्न आदेश कि कोटी कोटी घटर भार मत दू। तेणु घट घट माँ जाइए चांगुड़े पुष्पर जाइए पुष्प चांगुड़े जाइए आसला बेल को घटरे आसबे। जमी गोटे झील निज माँ घर गला बेले शाशु माने शाशुर माँ घर गला बेले जमी से जाए आसला बेल को जी ओढ़ना दे आसे पाट ओढ़ना दे आसे सेमती माँ चांगुड़ा जाती आसला बेले घटरे आसती लुकायित भाव आसती। हाँ तेणु पछे पछे आमर कटियाधिक घट दि जाए भार हिसाब दि जाए आउ बहुत गुड़े प्रणाली अच्छी माँ आसबे विजय कराहब गर्भगृह को गर्भगृह है पुणी कटियाधी घट माँ स्थापना हम तापर माँ सकाल 4-5 पूजा हम पूजा हेले बलि पूजा हम बलि पूजा पर माँ दैनंदिन पूजा आरंभ हम सेठू एबे तो बहुत उत्साहित अच्छी पूरा ब्रह्मपुर उठुची बढ़ुची पुणी आउ थे माँ जो निज शाशुघर को पुणी पलासीबे पूरा खाँ खाँ लगे देशरा दांड पूरा खाँ खाँ लगे आउ ए मोमेंट आउ आसबनी पुणी आउ 2 वर्ष थे अपेक्षा जमी घट जो कहले से कौन कौन माने यूज होती छता कौन कौन सब अच्छी से विषय कौन आज्ञा घटरे प्रथमे आमर प्रणाली गढ़ा कि प्रथमे आमर मंडली कटा हम मंडली कटा है चाउल स्थापना हम जहाँकि लक्ष्मी की फास्ट आह्वान हो तेणु चाउल हो लक्ष्मी चाउल को रखा तापर घट रखा घट पर पंचामृत तापर गुआ तापर कला कुंच जहाँकि माँ कला टे इच्छा कला कुंच पका तापर छती आउ कांड जहाँ को आम कहते धनु आसर धनुसर माँ अस्त्र हेल्ले प्रिय तो अस्त्र दिहूँ आदि पराशक्ति तांगे तेणु दिहब आउ यही पणा पानी जो आम जो घट कहते घट जो परंपरा यह आमर प्रत्येक ब्रह्मपुर हो आम ओडिशार कहवा गले नियम बाहागर हो किंबा कौन सी शुभ कार्य हो माँ को आम प्रथमे निमंत्रण दो निमंत्रण देले जहाँ द्वारा माँ पाखरे निमंत्रण रहा कि मुझे शुभ कार्य करुच्ची आउ आपण को निमंत्रण रहा है शुभ कार्य आपण गोटे घर को जाऊँगी ताहले आपण कौन धरी ना आपण जहाँ कहते कहते आपण तरफ कौन धरीजे सेमती शुभ कार्य निमंत्रण जमी जाऊँ ठीक से परी शुभ कार्य माँ को घट दि जाए घट हूँ शुभ
ଆଉ ମାଟି ଘଟ ଆଉ ପିତ୍ତଳ ଘଟ ଏମିତି ରୂପା ଘଟ ରହିଛି ହଁ ମାଙ୍କର ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ହଁ ମାନସିକ ମାନସିକ ଯିଏ କରିଥିବ, ଯେମିତିକି ମା ମୋର ଘରର କଷ୍ଟ ଦୂର କର, ସର୍ବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାହାର ଯଦି ମାନସିକ ଯିଏ ଥିବ, ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ ଥିବ, ସିଏ ପିତ୍ତଳ ଘଟ କରିପାରିବ, ସିଏ ମାଟି ଘଟ କରିପାରିବ, ବା ଆମର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ରୂପା ଘଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବି ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଘଟ ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବେଶଭୂଷା, ଏବେ ବେଶଭୂଷା ହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ବାଘ ବେଶ। ବାଘ ବେଶ କୁହ, ନହେଲେ ଆମର ସଡ଼ଗାଜିଆ ଭେଷ କୁହ, ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ଭେଷ, ଏବେ ରାତିର ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ଭେଷ ଚାଲିଛି। ହଁ ଏବେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡି ଭେଷ। ତାପରେ ଆଜି ବାହାରିବେ 108 ହନୁମାନ, ଆଜି 108 ହନୁମାନ ଆସିବେ। ଆଉ ମା ଆଜି ଶଙ୍କରା ସାହି ବୁଲିବା, ଶଙ୍କରା ସାହି ଏମିତି ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଯା ଯିବେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ତ ଯେତେ ଦିନ ମା ନିଜ ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭିକାରୀ ବା କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ବି ସିଏ ଭୋକରେ ମାସ ଯାକ ଭୋକ ରହିବନି। ଏଇଠି ଆମର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ମାତ୍ରେ ଭଣ୍ଡାର ଲାଗିବ। ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ, କଥାରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣେ ସଦା ପୁଣ୍ୟେ ଶଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭେ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ସିଦ୍ଧ୍ୟାତ୍ୟମ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦହିଶ୍ଚ ପାର୍ବତୀ ମାତା ମୋ ପାର୍ବତୀ ପିତା ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଶିବାବନ୍ଧବଶ୍ଚ ଭୁବନସ୍ତ୍ରୟ। ମାନେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସବୁଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ବା କାୟାକୁ ଶାନ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, କ୍ଷୁଧାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦିଉଳି ମାନେ ଉଲ୍ଟି ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିନି ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମା ଯେତେବେଳେ ମା ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ମିଳେ। ଯେ ମାଟି ଘଟ ଯୋଗ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଯା ତିଆରି ହେଉଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଉ କେତେ ଘଟ ମାନେ ଯାଉଛି, କିଏ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ? ଆମର ଏଇଟା ତ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସବୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆମର ଆସିଛି ଏବେ 2500 ଘଟ, 2500 ଘଟ ଆସିଛି। ଆହୁରି ଆସିବ, ଘଟ ଆହୁରି ଆସିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୋ ମା, ମୋ ଭଉଣୀ ବା ଘରର ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ଏହା ସୁଯୋଗ, ମାନେ ମାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଝିଅରେ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ସେ ଘଟ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଟ ଯାତ୍ରା ଅଛି ଏବଂ ଘଟ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ରହି ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ଦିନରେ, ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ସାରା ଘଟ ରହିଛି। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି କି ଘଟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଜାଗାଟା କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆସିପାରିବେ ନେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଖାସପା ସାହି ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ପୀଠ, ଯୋଉଠି ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପୀଠର ଠିକ୍ ହନୁମାନ କ୍ଲବ, ବୀର ହନୁମାନ କ୍ଲବ ବା ପୁରୀ ପଦାବାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଯାହାକୁ ହେଲେ କହିଲେ ପୁରୀ ପଦାବାରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ସେ ପାଖରେ ହିଁ ଆମ ହନୁମାନ କ୍ଲବ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମର ହେଉଛି ଘଟ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି ଘଟ ପାଇଁ ତ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଶାଶୁ ମାଆର ଘର, ଶାଶୁ ମାଆର ଘର କହିଲେ ତାଙ୍କେ କହିଦେବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସବୁଥିରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁଥିରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କି ଆମର ଆଦି ଭାଇ ଓମ୍ ଭାଇ, ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ଓମ୍ ନାୟକ।